शार म्हणजे ओल्ड गोवापासून जेन्ना पणजे आयले त्या शाराक भाजी नुस्तें सगळें दिवपाचो वॉज बेजिकली आमच्या गांवांसून जातालें. आमच्या गांवांत हांगासून सगळे जी तरकारी आहा, नुस्तें आहा, मीठ आहा तें हांगासून वेता आसतना लोक वजें तोकलेर घेवन भोंवताले आनी ते वयता आसतना तांच्या तोकलेक खूब त्रास जातालो. पूण तुमी हांगा पळयतले म्हज्या फाटल्यान हांगा एक मातयेचे फातरांचे एक दोवरणे बांदलेले आहा. ते दोवरणे अ प्लेस टू कीप जी तोकलेर पळय वजें आसतालें तें हांगा दवरताले, ते रेस्ट करताले आनी मागीर पणजे वयताले. पूण पणजे वचोंक भितर एक कायदो आसलो, एक रूल आसलो की विदाउट ड्रेसिंग अप विथ युअर चेस्ट ओपन यू कुडंट गो इन द सिटी. म्हणजे सिटीन तुका उक्त्या आंगान वचोंक मेळनासलें. पूण ते कितें करताले, हांगासून वज्यान आपणाच्या जे हांगा तरकारी विकताले आनी नुस्तें विकताले, कितें विकताले ते आपणाचो लांब शर्ट घेवन वचप आनी ते 4 खांबे जे आहा जे बाबा केंक्रो म्हणटा ताणें बांदलेले आमचो पुर्तुगालचो प्रिन्स हांगा आयल्लो ताका वेलकम करपाक, थंय ते दवरताले. तो शर्ट घालताले आनी मळ्यान म्हणजे आतां जे आमी मळे म्हणटा ते पणजे आसले पयले आनी त्या जाग्याचेर वचोन विकप, पोत्तो येवप, तो शर्ट काडप, तो भितर बास्केटान घालून ते पोत्ते येताले. आमी भितर सरता आसतना आमचो एक ल्हान वाडो आहा बोंडीर म्हणून, बोंडीर ते एक्चुअली बोंडीर न्हू, इट इज बंदर. पयलीं थंय एक ल्हान पोर्ट आसलो आनी त्या पोर्टा वयरसून ऑलमोस्ट अबाउट 50,000 टन्स ऑफ सॉल्ट वॉज एक्सपोर्टेड फ्रॉम हियर. आयज ते दिश्टी पडना, फकत दोन खांबे आहा थंय पळोवपाक. बट compared to all the other villages around, our village is very very important. Remember, आमच्या गांवचें नांव सांता क्रूज पडलें आफ्टर द होली क्रॉस, सांता क्रूज. बट बिफोर दॅट इट वॉज कलापूर, a land given to one Mr. Kalappa Gowda. ते कलाप्पापूर और आमी आतां म्हणटा आमच्या हातान सगळ्यांचें म्युजीक आहा कलापूर और a land of arts. So as you go by you will see two things over here. उती एक झाड आहा ताका कुरुपिता गिनेन्सिस म्हणटात, ताका कॅनन बॉल येदे व्हडले बुळे जाता ताका. नाव ताजें फूल जें आसा ते फूल इज व्हेरी ब्युटिफूल, द फ्लावर इज व्हेरी ब्युटिफूल. ताजे सायडीक एक झाड आहा ताका माडी ट्री म्हणटा, सर्क्युलिया फिटिडा नाल्यार नागीन ट्री म्हणटा. आनी तें झाड चर्च बांदता आसतना पयलीं लायताले सायडीक फॉर अ सिंपल रिजन, वयर बेल आसली ताजेर लायटनींग येताले अँड दीस ट्री वॉज एक्टिंग लायक अ लायटनींग कंडक्टर. तें दाखयता तुमकां उती फुडें. तुमकां दिसता एक झाड व्हडलें आनी त्या झाडाक फ्रुट्स जाल्यार ती सारकी रावंड जाल्या काळींग गोयीं, ताका कॅनन बॉल ट्री म्हणटात नाल्यार ताका इंग्लिशीन म्हणटात कुरुपिता गिनेन्सिस. पूण हांवें तुमकां सांगलेलें
हांवें तुमकां सांगलेलें की चर्च बांदता आसतना पयलीं एक झाड लायताले ताका नागीन ट्री म्हणटा नाल्यार सर्क्युलिया फिटिडा म्हणटा तें झाड हें पळय सायडीक आहा हे हो आमचो मिंगेल बाब he is an expert in all the trees and he has brought a beautiful flower. This flower is very important because as of price is almost 100 rupees per flower in Mumbai. The reason is they think that inside there is a ling with a big snake on top of it. If you look at this flower, I am going to leave it with Miguel Bob because he will be able to explain it better for you. This is called as Terculia fetida. Sorry, this is called as Curupita guinensis आणि नागिन ट्री म्हणटा ती आणि तुम्ही जाणा जेन्ना पळय नोवेना स्टार्ट जाता तेन्ना त्या सांताचे बॅनर एका दाणी एक बायल लायता ताका माडी म्हणटात. हे झाड चर्चीच्या फुडें नाल्यार सायडीक आसताले आनी ताका ते बॅनर बांदताले म्हणून ह्या झाडाक माडी ट्री म्हणटा. यू कॅन सी पॉट्स अप देर. लुक ऑन टॉप यू विल बी एबल टू सी पॉट्स. दॅट इज द नागिन ट्री. Above the linga. So this plant is very much in use for worship of Shiva in the temples and fetches a good price in places like Mumbai where it is used. This tree located here in Santa Cruz is very popular at Pinto's house. There is a tree also at NIO and there is a tree at the ICAR at Old Goa. Very few trees of the cannonball in Goa. She looks after all our children, the food and the area. Festa आमची गोंयची फेस्ता उर्बेन भोवतात आमची काडटा केन्ना तो दीस येतो कुशालकायेन वचपाचो तेशीतून हांव आशेन रावता केन्ना तो दीस येतो कुशालकायेन सरपाचो तेशीतून हांव आशेन रावता. So picnic on pole I go with the beef Ubran sobran monta happy feast So irie dos murgota amshikaris Not so uran so boita festa godis Festa amshingo echi festa Ubren boka amshikarza Cornel wood monta Sole kuke amshikar Festa amshingo echi festa Ubren boka कोंकणी पाडकाचो यात्रीस आणि म्हज्या सांगाताक हांगासर आसा इतले जाणटे पिरायेर तो हांगासर आयलो आनी आमकां तेंको दिलो त्याच खातीर आमी ताका काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. म्हज्या बाजूक बसलो आसा मायस्ट्रो सेबेस्टियान आराऊज. जाणें कोंकणी पाडकाक आपलें जायतेच योगदान दिलां.
तशेंच आमच्या गोंयकारांचे दायजूय सांबाळूंक ताणें जायतो तेंको दिला. हांव मिस्त्री तुज्या लागीं कांय प्रश्न विचारूंक सोदतां. म्हाका जाय तुवें त्या प्रश्नाचो घोडटा ते परी फावो ते परी जबाब दिलोलो. मिस्त्री, तुवें कितल्या वर्सांचे पिरायेर संगीत सॉल्फेज शिकपाक सुरू केल्लें? 7 वर्सांचेर ताणें सॉल्फेज शिकपाक सुरवात केली. आनी इन्स्ट्रुमेंट कितल्या वर्सांचेर वाजयलें? तेच पिरायेर ताणें म्युजिकाचो इन्स्ट्रुमेंटूय हातान धरलेलो. त्याच खातीर ताका आमी शाबासकी दिता. मेस्त्री, तुवें तुजो खूद पंगड करून साबार तियात्रांक, मोन्नाक, फेस्तांक वाजयली. जाल्यार सुमार कितलीं वर्सां तुवें हो वावर चालू दवरलो? सुमार 60 वर्सां ताणें हो वावर चालू दवरलो परबी तुका. हांवें तुका पळयलां त्या प्रमाणे तूं जायतेच इन्स्ट्रुमेंट वाजयतालो, जावं फेस्तांक, तियात्रांक आनी मोन्नाक. कसले कसले इन्स्ट्रुमेंट तुवें वाजयले? क्लारिनेट, सॅक्सोफोन, गिटार, ट्रम्पेट आनी वायलीन, वायलन, ऑर्गन, इतले इन्स्ट्रुमेंट ताणें वाजयले. बरें, शाबासकी तुका. आनी तुजो आवडीचो इन्स्ट्रुमेंट खंयचो आसलो? सॅक्सोफोन, ट्रम्पेट आनी क्लारिनेट. एकदम बरें. मिस्त्री, तुज्या असलो अनुभवी संगीतकार हांगा आयलो आनी तुजी मुलाखत दिली. ह्याच खातीर तुजी मुलाखत घेवंक म्हाका बरोच अभिमान भोगलो, आनंद भोगलो. तुवें आमच्या गोंयकारां खातीर जायतेच करून दवरलें संगीताच्या मोडार. तूं तुजो मोलादीक वेळ काडून इतले जाणटे पिरायेर हांगासर आयलोय आनी ह्या मुजकांचे फेस्त ही कार्यावळ घडोवन हाडटेल्यांक तुजो तेंको दिलो. ह्याच खातीर हांव तुका ताच्या नांवान काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें. Song, I remember all the musicians, old and new, those who are with us, those who are no more. The song is dedicated to all the old musicians. Do, re, mi, fa, mu, re, a, mi, música wazoitão. Essa mulher música música nastana, toszec fuksa osobna, dan toszec wolniacie. Everybody. Do, re, mi, fa, mu, re, a, mi, música wazoitão. Essa mulher música música nastana, toszec fuksa osobna, dan toszec wolniacie. Nadar korun, trumpet wazon, zaida izolana. Goinarami, música wazon, som sarga zoitão. Nadar korun, trumpet wazon, zaida izolana. Música mi, goinarami, som sarga zoitão. Hey! Those who cannot sing can have this left. Adre mistri kai bore música wazoi, Chico e Solfani. Shikta shikta thode babde bhi on the story, mistri koi mote do pyani. Adre mistri kai bore música wazoi, Chico e Solfani.
बोल पाणी शिकता शिकता थोडे पियो सोडून गेले तिसरी पोळी मोठ्या तोड्यानी नंतर करून ट्रम्पेट वाजवून जायत्यांनी जोडला ना गोंयकारांनी मुस्क वाजवून संवसार हो गाजोयता नंतर करून ट्रम्पेट वाजवून जायत्यांनी जोडला ना गोंयकारांनी मुस्क वाजवून संवसार हो गाजोयता Come on. Another song which I composed for another festival. ताजे ताजे नुसते रापणीचे जेवण जेवूया दोस्तांचे ताजे ताजे नुसते रापणीचे जेवण जेवूया दोस्तांचे जेवणाक योगो करमेलीन नुसत्यान रानूबाई मोरमालीन जेवणाक योगो करमेलीन नुसत्यान रानूबाई मोरमालीन Hello, I'm Mario Fernandez, the curator of this fest, Musganje Fest. Musganje Fest is a celebration of musicians, the music of Goa, and the instruments of Goa. So today we've had an amazing day. We started in the church with Musganje Pasoe, a historic Musganje Pasoe, with musicians from the Sanjay School. Then we had Santa Cruz School, local bands, brass bands, and lots of people with Gumot and Kotis. From the school, from the church, we've come to NAB, which is the National Association of the Blind. Here today is a festival of inclusiveness. We need to include everybody in all our festivals now. And accessibility. Accessibility for wheelchairs, for white sticks, for blind, for disabled. So all this now, from now onwards, these festivals are going to be part of it. Today is Musganje Fest. Next Saturday we got another fest called Madhanche Fest at Sanjay School in Parori. That as well will be celebrating the coconut tree of Goa. And so we got coconut, we got gumots, we got food, we got dance, we got theatre, and everybody has come here without money. Everything is with there's no chief guests, there's no sponsors, there's no alcohol, there's no plastics, there's no prizes, but there has been lots of surprises. Like today, blind people are climbing the coconut tree, blind people are making molla inside, there are people performing, dancing. There's one lady, Josephine, is 100% blind, she can do baskets. So it's amazing, and perhaps, in the world, we are having a festival with no money. So thank you very much, and hope you'll support these people's festivals in future. Yeah.
Mr. Kiran Sherkhani. He is from Hubli. He is a watercolor painting artist. He specially come for this festival from Hubli because he is a friend of mine and he felt that he should visit and see these visually impaired children of National Association of Blind performing and also to share some good moments with them. He is a very good painter of watercolors. He has held exhibitions all over India, Delhi, even Goa, and also in Goa he has participated as a expert. What was that event? West Zone Culture Department. They get and Goa Art and Culture. They every year make a camp of all India painters. In that, Kiran was one of the painters here. Our Minister for Art and Culture, Govind Gowde, especially called him here. All of them can sing So together. he paints like this, and he is there on all social media platforms. Kiran, you want to say? तुमको कुछ बोलना है? हाँ, इधर गोवा में क्यों आए ये फेस्ट में? ये फेस्ट म्यूजिक फेस्ट चल रहा है। इधर मुझे कामत सर ने इनवाइट किया है। इधर बच्चों लोगों को अच्छा लगता है आपका वाटर कलर देख के, इधर आके काम करो बोल इसलिए मैं आया। और मुझे इधर बच्चे लोग काम करने का वो सब भी अच्छा लग रहा है। ऐसा फेस्ट तुमने कभी किया था पहले? नहीं, पहली बार ऐसा पासवाई करके म्यूजिक करके आना